Cette émission vous est offerte par Kadi. Star Chef remercie ses partenaires. Eau Assini, Boisson Planète, Réacteur Énergie Green, Sanzara, Yuma Beauty. Ame domine ko bi an farafi muso chama nyinana an tabulu ko. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Black girl magic, tragic. Wish you would've had it. You was looking basic, now you looking like a bad bitch. Looking really orange, talking about you got it. Anga farafi kusigu be anga chenyani anga sanga de yira. Black hair, black nails. Ode kama nebe farafi kusigu demeni Yuma Beauty Hair Bloomy. Black rage, I make it rain. Use the money, wipe my pain away. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Black people are the next generation. Know we taking over, all we gotta have is patience. Black crime, gotta stop the segregating. Face it, you a black queen, I'ma need you to embrace it. Black skin, black hair, black nails. I'm that bitch when I pull up, turn my haters pale. Backstage, black fame, black rage. Farafi muso be masa musori. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Aute fara kola, joni me ma joni so. Sira folo, kirete ma joni ma chenyari la. Yala, engo ma joni do. Dougouli ma jote de. Kowebi. La plus belle. Jamais alors. Eh bien. Bébé Annette. Eh, TikTok sta mondial. bébé, sta bébé. TikTok La mondial. plus belle. Merci beaucoup. Mon bébé. Ni quoi il est diara. La plus belle. Tu es tellement belle en vrai. N'est-ce pas? Majo en chair et en os. Oh, elle est de ça. Qui m'a fait un peu doubouli. Ouais. Doubouli, Majo. Oh, elle est de. Dolce. I was Starboy Kamelekeni. Nyo fara ko inga Starboy Kamelekeni. Yero. Awo. Starboy can enjoy. Check it. It's a Starboy. Ore. Monsieur Arbi. Ore ga petit nom, il va vous le dire. Merci, ouais. T'as tout compris, chérie. Otia. Majo coiffure. Starboy Kamelekeni. Aiwa, mjana iko sababu ina Majo mara jarani sa. Adiara nyo. Aine kumadala o. De ça, de do ça. Ko bembi. Bi baro no fara mo ko. Tieno. O ga fori ko de. Tieno. D'accord, Majo donc ibisimlay. Ne ga gabu ko nala. Voilà, donc Gabugo classement. yoro. Mama Robert. Mbo yere no fa. Awo. Ne ga gabu fa no minaw ni la. Tieno. Yoro nyebala, nyebe décor la. Nyebe na fauna. Nere nyebala. Kadi bebe ne bolo yana. Tieno ça. Kadi epici be, kadi tomati be, Akadi trop. kadi poulet be no, Yes, I. kadi mayonnaise nyebola. Tieno. Beurre be. Tieno. Supplicié à bénéficia, Ah ou oui. assini bénéficia, Tieno. boisson planète bien, Tieno. réacteur bien, tout ce qu'il faut pour qu'on se baru mandi ka kila kan kono fa. Eh. Ote? Ni taramit kila kana tugu. Yero. Eh, di bébé. Ya ika suri. Ne te Se ka na. ne ni bébé encore ne majo chicalé hein. Yero. Ah oui. En tout cas, je suis très Parce que ne contente. rewaro le fanu yere dala mali do. Ni Yero. gar na o bébé ka igaran suyi. Ba majo ko e kaba ko de. Ko we no de. Ko be Alors, la plus belle. Majo, amna don baro kon nala. Majo era enjoy, il sait qui présenter. On se kan présenter ne Souleymane Jakite. Ani Mama Diallo de ne o de. D'accord. Olu ka sira de ne. Bon, ni ko majo, mais se ka fo ne Ivoirien ye Malien parce que ne wolola Abidjan. Mais se ka fo yɛrɛ nye min kɛ Abidjan ma kɛ yan. N wolola ye ka mɔ ye. Mais n parents ye Malien de. D'accord. Donc tu es d'origine malienne. Je suis d'origine malienne mais née en Côte d'Ivoire et grandie en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il est trop sérieux jumɛn?
Bon, tɔgɔ sɛbɛ Sanata Jakite de. Sanata Jakite. Awɔ. Mais yɛrɛ ye siya jumɛn? N ye fila de. Ni fila den de. E mɛ ne cɛ ka ɲi cogo min na. Toro. Ko bɛ bi dɛ. O bɛ. Ayiwa d'accord mais aw yɛrɛ bɛ bɔ min? Aw ka i somɔgɔw bɔra dugu jumɛn? Mali dugu jumɛn na? Bon, ne somɔgɔw filɛ nin ye Kiɲan mara la. Kiɲan mara. Tɛnna ka den de ne ye. D'accord. Ok. I bɛ filakan mɛn? Bon, n tɛ filakan mɛn parce que ne lamɔna Côte d'Ivoire o de y'a kɛ. O de y'a kɛ. O de y'a kɛ. A kun ka di yɛrɛ i ka filakan fɔ. A kun ka di yɛrɛ. Ɔ i bɛ na n bɛ cours dɔɔni d'i ma. Ah bon, donc tu es peul. Oh, je vois pourquoi tu es Farafina hindou maintenant. Tu n'es pas là sisan de ye. On peut être belle comme ça. N'est-ce pas? Oh là là. Ni tɛ fila ye. On peut pas être belle comme ça. N'est-ce pas? Ok, d'accord. Donc, Majo, an tɛmɛnen ka b'o la, i yɛrɛ ka denmisɛnniya kɛra cogo di? I ko k'i lamɔna Côte d'Ivoire. I lamɔna condition sugu jumɛnw kɔnɔna na par exemple? Fo ka ni i yɛrɛ kɛ bi Majo ye. Kunun ye Madeni de ye, o tun bɛ wele ko Madeni. D'accord. Mais bi, n kɛra Maba de ye. Oui. Bon, en fait, les difficultés sɔrɔ diɲɛlatigɛ la i n'a fɔ n b'a fɔ cogo min na parce que minnu bɛ a fɔ ko munna n bɛ taa n sigi n bɛ kuma n b'a fɔ n bɛ n ka vie réelle ta k'a fɔ n ko mais pourquoi ne t'a fɔ mais ni min kɛra o kɛra de o. O ye tiɲɛ. E ma lamɔ faama du kɔnɔ e ko k'e bɛ t'i sigi écran parce que écran bɛ e ɲɛma bi e bɛ taa nkalon tigɛ ko non ko e ye faamadenni de ye ou bien e bɛ complexe depuis ne wolola ne ma complexe ni min bɛ ne bolo don min o de ye ne ta ye ne ye o den de ye donc ne lamɔna Côte d'Ivoire n'a fɔ n ye dɔɔni kɛ Bamakɔ yan donc furu ye n ba se yan furu ye n ba sigi Mali la yan o nana ni n ba ye yan donc n ba nana dɔrɔn n fa y'a da ka sa o y'a sɔrɔ an ye denmisɛnnin fitininw de ye Ala ka hinɛ na. donc n fa y'a da ka sa min kɛ n ba an vécura mais c'était pas du tout bien a tun ma nɔgɔn quoi c'était difficile mais parce que depuis à l'âge de 16 ans ne ye n ba ka nasɔngɔ bɔ daminɛ ne bɛ n ba ka so sara à l'âge de 16 ans fɔ bi ne bɛ baara la ne tun bɛ dɛmɛ ne bi n ba ka da la a b'a fɔ jukɔrɔnikaw bɛɛ y'a ye ka kurun sigi ou bien ka chaise sigi ka kiliyan musoman denmisɛnninw sigi a kan k'u kun dilan n b'a kɛ natiniw ye gorogɛrɛninw nana siriliw nana depuis n bɛ wari minɛ o la depuis n tɛ wari minɛ fo ka na kɛ n bɛ wari dɔɔni minɛ depuis n bɛ wari dɔɔni minɛ bi fo ka na kɛ n bɛ wari ba minɛ alihamudulilayi donc n ye difficulté sɔrɔ denmisɛnniya la yɛrɛ yɛrɛ de mais alihamudulilayi aujourd'hui ça va. D'accord, Majo, je pense que i ye min fɛ ko complexe min t'i la je pense que comme i ye caman kɛ Côte d'Ivoire Ivoiriens fana y'o ye o parce que les Ivoiriens sont très décomplexés par rapport aux Maliens le fait que i ye temps dɔ kɛ yen nɔ donc o culture fana donn'i la parce que o de y'a to Maliens tɛ k'a faamuya o parce que o bɛ Maliens dabali ban i b'a dɔn n'a ne ye ko dɔ kɔlɔsi ne la di ko ne bɛ sina ka wuli ka n to n ka sunɔgɔ la n ka so kɔnɔ n ka dilan kan dɔrɔn ne bɛ téléphone ta n b'a jɔ n yɛrɛ la n bɛ n snapper non mais pourquoi les gens m'appellent disent mais Majo pourquoi tu fais ça toi tu es star de ye mais i man ka nin kɛ kana to ka wuli k'i yɛrɛ délaisser k'i kunkolo mugu to i kunna ka snapu kɛ ka to ka ɔrɔbu babaw don ka snapu kɔ n bɛ min fɔ k'o jaabi i b'a dɔn la plus belle n ko tiɲɛ ne ba ne ma complexe dɛ n'i tigɛlen b'i yɛrɛ la de i bɛ complexe pour que i ka se ka na image kɔrɔ f'i ka taa maquillage jugubaw cɛ k'a k'i yɛrɛ la i bɛ se i tɛ se non ne ka complexe ma ne la so yɔrɔ ma ne filɛ nin ye moi je suis naturelle ni min ka di n ye don min ne filɛ ne bɛ bɔ ne bɛ taga yɔrɔ dɔw la ne bɛ taa i n'a fɔ par exemple n nana yan bi je suis bien habillée parce que ici n kan k'o de kɛ o parce que aw ka nin émission in diɲɛ bɛɛ b'a suit Amérique France diɲɛ dugu bɛɛ mais aw ka sinapu in a bɛ se ka da i n'a fɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn na o ye n ka communauté o ye n ka merci donc vie complexe ne bɛ fɛ Maliens ka dabila parce que ni complexe la dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ i bɛ kɛbali kɛ o de kosɔn ne ma sɔn complexe ma depuis ne wolola ne ma je ma parfum san 40,000 150,000 ne bɛ parfum min san i b'a dɔn wa 300 ne ka parfum da cayara mais bilahi ne donna jama la i b'a dɔn ko ne kasa ka di mais oui 300 parfum o bɛ yen nɔ ka mɔgɔ bilahi ne donna jama la i b'a dɔn bon hali n'a ma mɛn a kɔni bɛ ne ka fɛn kɛ ok donc i tila k'o sɛgɛrɛ wari i b'a dɔn wari tanya tɛ yan o tɛ wari tanya ye o ça va alihamudulilayi quoi n bɛ se k'a san ni hali ne bɛ taa ne bɛ voyager avion kɔnɔ n bɛ parfum ye wa joli n bɛ se k'a san mais je me dis pourquoi moi je préfère ka taa nin wari in 20,000 in n b'a ta n b'a di fantan dɔ ma bilahi ne b'a di dɔ ma ne bɛ bɔ dɔrɔn ne bɛ a di dɔ ma 20,000 n b'a ta k'a di dɔ ma ne b'o kɔrɔ dɔn ne ka taa parfum san 20,000 complexe ka baara don dɔw bɛ se k'a kɛ minnu b'a kɛ o y'u diya ɲɛ ko de a ka di u ye de u b'u lafiya o ni complexe tɛ kelen ye mais dɔw bɛ ko kɛ de ko parce que ko karisa b'a kɛ
bon ne ma sɔn o de ma madame non ne ka ko kɛ ko parce que ko ne terimuso filɛ ka kɛ fo ka diɲɛ wuli n'i donn'o da fɛ i bɛ kɛbali kɛ Mali kɔnɔ o de kosɔn ne ma sɔn o ma i ma sɔn o ma cogo cogo bi i bɛ yɔrɔ la an bɛ nalen o bi i bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min i bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi i sagona ko bɛɛ b'i bolo tu es entrepreneur an bɛna se o yɔrɔ ma mais n'an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni est-ce que i taara école la bon n ye école kɛ ne ye école kɛ 6e année ne y'o kɛ fɔ siɲɛ 4 ɲɔgɔn ma se ka passer o la hakili kun gerenen don to ayi Zoli hali ni ne fɛrɛla sisan sisan ne tɛ ɲɔgɔn dɔn san 100 i bɛ ne yɛrɛ dɔn sutura ma jo i ko ka di n bɛ fɛ k'i o mɔgɔ alhamdulilayi o mɔgɔ ka ca bi i bɛ na ne fɛ i bɛ ne don min ne ni bɛ to baro la ne b'a fɔ e ne ba ne ma kalan an ka kalan ma se yɔrɔ jan dɛ o bɛ ne la bon ma jo ni ko n dabila n ko mɛ ka dabila mais ma jo ye star de ye kana nin fɔ n ko mais mun na n t'a fɔ c'est pas grave i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min kalanna ni mɔgɔ min ma kalan aw tɛ se ka kɛ kelen ye i b'a dɔn classe ye fɛn dɔ ye a bɛ kalan de wa i bɛ wolo a kɔnɔ de ne filɛ nin ye ne ma wolo classe du kɔnɔ kelen wa n ma mɔ a yɔrɔ yɛrɛ la donc o de kosɔn n tɛ se ka classe ko n tɛ se ka karabasa moi je suis naturelle de ni min ka di ne dɔrɔn ne b'o de kɛ donc moi je t'ai vu ne nana depuis ne nana bɛ k'e lajɛ tu es une fille tu es très classique classe b'i la trop bon ça o ye fɛn dɔ de ye i n'a bɛ lamɔ ɲɔgɔn fɛ de i n'a bɛ wuli de i n'a bɛ n t'a dɔn min na a tɛ karaba quoi ni ko i b'a karaba dɔrɔn i b'a bila parce que i malo b'a da fɛ o de kosɔn ne ma sɔn a ma ayi d'accord n y'o fana faamuya ok Majo donc n ka ɲininkali bɛna kɛ min ye tuguni o ye apparemment i tun bɛ dɔnkili da n t'a dɔn min y'i se dɔnkili da ma est-ce qu'il bɛ se ka i da don période min fana la ka ɲɛfɔ an ye bon dɔnkilida filɛ nin ye n kun y'a kanu parce que n wulitɔ la fɛn tun bɛ wari ladon mɔgɔ kunna ne ma jo tɛmɛna a bɛɛ sira fɛ fo ka n'a kɛ bi alhamdulilayi ne kun ye genre ni ne ye n sigi télé kɔrɔ dɔrɔn ne b'a ye dɔnkilidala bɛ wari sɔrɔ cogo min na donc o de Côte d'Ivoire wagasan dɔw kɛra atalakokɛlaw ni DJ ni fɛn ninnu olu tun bɛ wariba sɔrɔ ni ne kun ye n sigi dɔrɔn k'a ye dɔrɔn wari bɛ ka sɔrɔ diɲɛ fɛn fɛn la ne b'a fɔ est-ce que ne t'o essayer mais ka sɔrɔ o man ɲi c'est vrai diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka réussir baara kelen ta mɔgɔ diɲɛ bɛɛ b'i dɔn ni baara min ye baara b'i nafa trop mais n'i ko k'i bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ baara bɛɛ la i bɛ mɛn dɛ mais i tɛ avancer fo ka diɲɛ wuli n b'o conseil di jeune filles ma bi parce que m'a ye an ka génération na bi denmisɛnnin caman de bɛ k'a kɛ n'u ye nin ye ka nin kɛ dɔrɔn u bɛ ka mini min kɛ u b'o bila u b'a fɔ i jɔ ka dɔɔni kɛ na u b'a bɛɛ ɲagami i bɛ taa sɔrɔ butigi kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ fɛn sugu 100 a b'a bɛɛ kɛ butigi kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye marketing tiɲɛ pewu parce que ne ma jo filɛ bi Djiko e ka so ni kɔɲɔ wulila bi e hakili bɛ jigin ma jo coiffure de la i bɛ se k'a fɔ de bon ma jo ka client kɔni ka ca est ce que ni heure la ni n taara n b'a sɔrɔ sinon ni kɔɲɔmuso nana e Djiko fɛ yen sisan sa aw fɛ yen première des choses e b'a fɔ de a ta ma jo coiffure la parce que diɲɛ bɛɛ bɛ ne dɔn ni o de ye n'i bɛ fɛ i ka baara k'i nafa dɔrɔn a kɛ baara kelen diɲɛ bɛɛ b'i dɔn ni baara min ye ni o baara kuma wulila o de kosɔn ne ka client ni bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi ne ka mari ka ca Mali marié taara bɛɛ ka marié bi o dɔrɔn de don parce que depuis n y'a daminɛ n ma baara wɛrɛ ɲagami n ka baara la souvent n bɛ se ka dɔw kɛ mais n t'a publier trop a ka ampleur sɔrɔ n bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka pub ni fɛnw kɛ mais ko min ye ko n ka n yɛrɛ don a la trop non parce que a bɛ jouer n ka baara kan n tɛ sɔn parce que bɛɛ bɛ n dɔn ni maquillage de ye donc n b'o conseil ni fɔ Mali jeunesse ye quoi. C'est important. C'est très important. U bɛ k'o min kɛ o man ɲi u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni kɛ a man ɲi garisɛgɛ ma. Ni mun y'a ye dɔrɔn karisa ye nin kɛ o marché la. U fana bɛ fɔ k'u bɛ dɔɔni k'o la. U t'a dɔn o tigi a ka idée bɔra yɔrɔ a y'a kanu ye a ka idée bɔra yɔrɔ min na a tɛmɛna sira minnu fɛ gɛlɛya dɔw fɛ u t'o dɔn donc parce que a bɛ ka marché dɔrɔn fɛn min ma bɔ i yɛrɛ kunkolo kɔnɔ o ni i dusukun na. A tɛ se k'i nafa. N'i y'a kɛ a tɛ se k'i nafa. A tɛ se k'i nafa jamais de la vie donc n b'o o yɔrɔnin fɔ jeunesse ye parce que mɔgɔ caman b'a ye a bɛ se ka kɛ dɔw b'a dɔn mais a b'u kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ a baara dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i y'a fɔ sisan u b'a fɔ ko n ta ye parti pris ou bien ko n ta ye i n'a fɔ sabotage mais i n'a fɔ n bɛ ka dɔw ka baara la gosi o de kosɔn n tɛ u ta tɔgɔ ma quoi mais maliyɛnw bɛɛ bɛ réalité dɔn an ka Mali kɔnɔ an ka Mali sigilen bɛ min ma bi i n'a fɔ TikTok filɛ n'i yɛlɛla kan bi bɛɛ ye maquillage kɛla ye bon ni ne ko ne b'o fɔ sisan est ce que o bɛnnen don ne da kɔnɔ o bɛnnen tɛ ne da kɔnɔ parce que ne y'o fɔ sisan o b'a fɔ nin ta ye ɲɛngoya de nin prototype nin avancé la nin bɛ nin tɛ fɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ka avancé alors que ne y'o de fɔ diɲɛ kɔnɔ ne ma jo ne ka laɲini ye min ye Ala kana ne dɔrɔn ka succès to sanfɛ
ne bɛ ala de deli diɲɛ don o don ala ka dɔ bɔ ne kɔfɛ min fana ta bɛ juguya ne majo ta ye parce que masa kelen tile tɛ diɲɛ laban fo ka diɲɛ wuli diɲɛ kɔnɔ masa kelen tile tɛ diɲɛ laban i b'i ta de kɛ i bɛ segin i bɛ taa i ɲɔgɔn wɛrɛ b'a ta mais n'i ko i tɛ sɔn o ma i bɛ kɛ fɛn sugu bɛɛ ye musokɔrɔba kulo sari i b'o mun ye kɛ olu ka vie de bɛnna o ma parce que ni ko dɔrɔn k'i dɔgɔninw tɛ tɛmɛ i la dɔrɔn i bɛ kɛ musokɔrɔba kulo sari de ye parce que an tɛ to tan an bɛ tila ka kɔrɔ de donc tant que an bɛ taga denw de bɛ ka wolo diɲɛ don o don donc e kelen tile bɛ se ka to sanfɛ mun na mais o ye asiriya de ye o non ne yɛrɛ ma sɔn o ma o mais n'an bɛ ko kɛ an k'a kɛ k'a ɲa an k'a ɲɛɲini yanni an k'a publier lagosi caman bɛ baarakɛlaw sɔrɔ internetu kan parce que pressé de don n'i pressera i ka baara ma dɔrɔn i b'a labɔ mɔgɔw b'a ta k'i lagosi n'a ye sinon n'i patientera i n'a fɔ ne majo patientera cogo min na maquillage kɔnɔ billahi mɔgɔ t'i la i ka maquillage ta k'a lagosi mɔgɔ bɛ ne ka maquillage lagosi Bamakɔ yan a bɛɛ bɛ ka essayer ka ne majo de ladege i bɛ mɔgɔ ye a TikTok de WhatsApp de critique karata u bɛ ka ne kɔrɔma tigɛ bɛɛ b'a dɔn ni ne kɔrɔma tigɛla sa e di ko e b'a dɔn ko ne majo de ka kuma in ye o bɛɛ b'a dɔn ko majo de don ko mɔgɔ tɛ fili ni yɔrɔ kuma ma merci bon ni mɔgɔ min fɛnɛ kɔrɔma tigɛla bɛɛ b'o dɔn i b'a ye o aimé bɛ bonya o j'aime n'o commentaire i bɛ taa don et puis problème c'est quoi i bɛ taa don o commentaire kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ t'i féliciter olu kelenw de bɛ ka t'i lagosi donc a tɛ n tɔɔrɔ parce que ne ka fan numéro 1 de don mɔgɔ bɛ ne majo suit o de bɛ taa ne lagosi yɔrɔ wɛrɛ parce que n'i tɛ ne majo dɔn i tɛ se ka taga dɔ fɔ ne ma ka sɔrɔ i tɛ n dɔn donc n'i y'a ye n dɔn ça veut dire que i ye n kanu o de kosɔn o ka di ne yɛrɛ ye parce que ne ka fan numéro 1 de y'olu ye wallahi d'accord voilà majo comme baro ka di dɛ i ka baro ka di kojugu nin peselenba de don an ka don sujet belebelebaw la mais comme an nana tobili de fana kama kɔngɔ fana ka na n'an minɛ tiɲɛ don dɛ ti jɔ n ka sansara mɔgɔw wele u ka na n'an ka nafɛnw ye joona ok Sanzara ok n tila k'a bɛɛ ɲɛf'i ye n tila k'o fana sɛgɛrɛ di il faut que parce que ne yɛrɛ ye kɔɲɔmuso kuranin de donc il faut que ka sɛgɛrɛw di yan de allo a ni ce Sanzara mɔgɔw de don wa Diko de don star chef ne tun bɛ fɛ ka sauce aubergine de tobi n ka bi invité n bɛ se k'o nafɛnw sɔrɔ tellement na d'accord donc à tout à l'heure ok je sais que vous êtes rapide je ne m'inquiète pas merci o bɛna sisan o ka teli de wa n bɛ wele dɔrɔn ka f'u donc n'importe quelle heure u bɛ sɔrɔ n'importe quelle heure u bɛ sɔrɔ i bɛ se k'i abonné u fɛ yen nɔ u bɛna n'i ka nafɛnw bɛɛ i mago bɛ naw nana k'i bɛ fɛ k'a tobi ou bien tobili sugu o sugu la i b'u wele dɔrɔn k'a f'u ye u yɛrɛ de bɛ u ka naw foro de b'u yɛrɛ bolo u ka nafɛn kɛnɛw fruits frais ni légumes frais sogo a kɛra hali précuit wo a kɛra fɛn sugu bɛɛ de b'u bolo u b'a emballé k'a ko k'a jɛ k'a emballé ka na d'i ma n'a y'i diya yɛrɛ u b'a tigɛ tigɛ yɛrɛ i bɛ na dɔrɔn ka a désemballer dɔrɔn ka kɛ ne mɛnna yɛrɛ ka k'a kɔnɔna na tila i k'olu ka i bɛ se k'i abonné fana abonnement mensuel bɛ yen donc don o don i ka nafɛnw livré o yɛrɛ de ka di ne ye surɔfana o tɛ dan u kana n ka surɔfana livré don fɛn bɛɛ de b'u bolo n ka tobilininw kɛ i timilen o dumunifɛn o dumunifɛn na k'a tɛ u bolo a banna o bɛ ne arranger kosɛbɛ an tɛ ji dɔɔni min an ka ji dɔɔni min an sɛgɛnna o an k'o sira walayi ka sɔrɔ clim b'an kan mɛ baro dun ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ cogo di e ko tɛ yan komi c'est que bi ma in la plus belle bi ma in dɛ mais a tɛ n tɔɔrɔ parce que ni Hindu farafina Hindu bɛ k'i ɲininka dɔrɔn a tɛ ne tɔɔrɔ ne b'a bɛɛ ɲɛfɔ ale ye o Asini de ye o Asini cɛ o bɛ hakili jigin an ka dugu la dɛ an ka dugu kɛ Côte d'Ivoire kɛ o yɛrɛ de don ale ka di tɔgɔ ji sanuyalen don ji kɛrɛnkɛrɛnnen don a tɛ kɔrɔdimi bila i la a tɛ fosi k'i la i bɛ se k'a min mais i b'a dɔn ko nin gu ka di ne yan n'est-ce pas n bɛna n ka ji falen Asini c'est ça a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ bɛɛ ni mɔgɔ b'a la yɔrɔ min a bɛ sɔrɔ non j'ai aimé hein les goûts NBE mɔgɔ de ka boisson bonjour oh merci beaucoup merci Sandra c'est gentil Sanzara donc voilà bon il y en a là on a fait tout avec on va le matin c'est vrai tu vois maintenant là tout est fraîche ici là oh là là les légumes sont là un bon goût très fin là quand on a sauce là maintenant jaba filɛ tomati lalayi i jɔ nin ye jɛgɛ ya jɛgɛ wusu n bɛ nin fɛ ne bɛ nin kɛ n ka surɔfana ye bi nin ka di ne ye yɛrɛ la n'i ye nin kɛ najɛ ko kabako de don et puis chou pomme il y a tout dedans il y a tout voilà il y a absolument tout ça c'est bien non n bɛ nin kelen commandé su in na bɛɛ donc d'accord an bɛna don tobili kɔnɔna na avant ça an bɛ entrer au safɛ tiɲɛ don voilà on y va
C'est bon. Donc, on met Adam Neka, aubergine teke. Tiens, donc. Voilà. Il y a cette là. On nous débat cuisiner, on a ta habitation. Ni yɛrɛ bila cɛp jɛni kan kabako de don su in na kɔni ne bɛ n ka commande kɛ i b'i to i ka so dɔrɔn bɛna d'i ma c'est ça. I mago bɛ fɛn fɛn na I mago bɛ fɛn fɛn la kuma banna n y'a f'i ye cogo min na donc musow dun lafiyala de surtout ne yɛrɛ filɛ ne bɛ sina ka n da dɔrɔn ka wuli fɔ 16 heures o y'a sɔrɔ nafɛn tɛ yen nɔ sugu datugulen don donc n bɛ sina ka ninnu wele bɛ na n'a ye salon baara ma nɔgɔ jama ka ca tuma la o bɛ mɛn salon na e y'a faamu donc sisan Majo, est-ce qu'il sait qu'à foigner et il y a succès borami en ala cogo bon est-ce que bara de tɛ ne ka succès ne ka succès fɛn fɛn bɛ ne Majo la bi bara don parce que ne ye baara kɛ trop denmisɛnniya la wallahi mais mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ mais i tɛ dɔn o bɛ fɛ k'a fɔ tɔgɔtigi i tɔgɔ sɔrɔ cogo di tiɲɛ don i ka tɔgɔtigiya nana cogo di voilà Majo donc an ka bi sauce aubergine recette ye an bɛna kɛ recette modèle kura ye on appelle ça cuisson à l'eau froide donc i bɛ nafɛn bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan daga kɔnɔ ka to yen ka tobi a ka don ɲɔgɔn na ka ɲa o yɛrɛ b'a to a bɛ kɛ comme bouillon parce que ani sogo bɛ tobi ɲɔgɔn fɛ o bɛ diya dɛ donc c'est à dire que n bɛna légume e bɛ ka aubergine tigɛ i b'a tigɛ k'a misɛnya d'accord an y'a wɔrɔ ka ban e bɛ k'a tigɛ donc ne fana bɛ na jaba ni tomati ni poivron ni layi dɔɔni wɔrɔ donc sogo fana filɛ nin an bolo yan nɔ tulu bɛ yan nɔ voilà tulu bɛ yan kari tulu o ni poivre mugu b'an bolo donc n'an tilala bɛɛ la sisan an bɛ a bɛɛ ta en même temps an bɛ o sɔrɔ ji bɛ daga la ji bɛ ka wuli donc an b'a bɛɛ kɛ daga la an b'a datugu a bɛ tobi a fɛrɛ ma a bɛ mɔn ka bɛn quoi donc sisan o la e ne bɛ fɛrɛ baro ma ok c'est parti alors bon ne ka tɔgɔ sɔrɔ kɔni réseaux sociaux don mais ala ko de fɛnɛ don ala de ye ne ka tɔgɔ in di ne ma tɔgɔ parce que ne ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka tɔgɔ sɔrɔ e yɛrɛ de y'a ɲini mais ne ma ayi o la ne ma tɔgɔ sɔrɔ dɛ mais kuma min yɛrɛ la ne sigilen don wagati min na ne mago yɛrɛ tɛ tɔgɔ la dɔrɔn tɔgɔ nana ka n'i yɛrɛ di ne ma ko oui wallahi bilayi sinon denmisɛnnin yɔrɔ dɔ denmisɛnnin ka erreur bɛ diɲɛ bɛɛ sɔrɔ ne ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ denmisɛnnin la pour que ka tɔgɔ sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ne kun ye mɔgɔ sugu dɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka wari de sɔrɔ kojugu joona joona donc ça m'a poussé à faire beaucoup de choses même il y a des choses même que je fais maintenant même là je regrette pourquoi je fais o bɛɛ kun ye exemple réseau sanfɛ ka t'i sigi ka to ka mɔgɔw clash kɛ d'accord ne kuma olu bɛɛ kɛ o ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i bɛ minnu b'o la sa o y'o ye ne de la o waaw mais denmisɛnniya erreur ye mais i b'a dɔn ko ne ma nimisa ko la diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ yan o de kosɔn minnu bɛ k'a kɛ sisan ne bɛ n sigi de ne bɛ yɛlɛ o la diko parce que don n'a nataw la o bɛ nimisa mais ne tun bɛ n taw kɛ mais ne tun tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais kun bɛ jɔn de viser olu ayi ne tɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la depuis a kuma ne tun tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ d'accord mais n'i kɛra célébrité ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ maga i la mɔgɔ minnu b'i clasher i ka idole de don o de bɛ ne kunna o de kosɔn bi ni mɔgɔ ne Majo kɔrɔfɔ a tɛ n tɔɔrɔ parce que ne b'a dɔn n ka idole de don donc maintenant reviens à ma question succès a explosé la kuma jumɛn i donna parce que il bɛ se ka fɔ ne donna maquillage in de la oui maquillage de ne la dɔn parce que TikTok sanfɛ wa ou bien réseau jumɛn bon TikTok nana sɔrɔ ne ye tɔgɔ sɔrɔ o i b'a dɔn ne tun bɛ min kɛ yan ne ye mɔgɔ sugu dɔ ye je suis trop douée ne ye diɲɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ diya mɔgɔw ye quoi a succès kɔni dɔw tɛ se ka avancer ka taa ɲɛfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka min kɛ a man ɲi i yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ a man ɲi a dɔw mais nin succès in mun na nin kɛra nin ye ampleur sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ye dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi Majo coiffure ye jɔn ye parce que n ye sɔbɛ de kɛ n'i ye sɔbɛ sira ta dɔrɔn o ko n'o ko ko bɛ réussir o bɛ kɛ ko sɔbɛma de ye fɛnɛ ne ye baara ɲɛnama de baara de ɲini ka n wasa don ni n ka baara ye mɔgɔ bɛ na ne fɛ diko i bɛ na n'i ka 100 filɛ y'a sɔrɔ ne Majo sigiyɔrɔ la bilayi ni min ko a ka ca million ye mais diko i bɛ don ne ka salon kɔnɔ depuis da la ne b'i ta ne b'i filmer de ne ka star bɛ nalen je suis douée quoi ne bɛ commentaire kɛ ne b'i comment ci f'i bɛ tila ka complexer a bɛɛ ni ala cɛ parce que n kɔnɔ de jɛlen don donc ni b'i complexer i yɛrɛ b'a dɔn ko non elle fait avec
avec un keri jelina et quoi. N'enga client de flatter doni depuis qu'il est un boulot qu'il est flat ça va. Allez chine ne benga client flatter au bénin na yéré. Donc moi quand même je ne fait au de kerani ka succès parce que ne donani au de ne don. So ne donani ko chama yo ko fait au look clela ka ne clela ka tout parce que look te ko nyana ma wiye quoi. D'accord. Mais si ça on va revenir à il a doni da. Il doni il me doni da. Il me fait artiste. Me fait artiste on kera yéré mais en ça mais écoute ta majo il a son do bu kari majo il kankari muna ya dabla. Bonne don da dabla kozi chama mala. Parce que kele ne te jiri ne fladende donc ni ne ko ne be dongli da chogo ne tina se ka fasada ne ra flene ne micro de ne masanga jeli de lo bla ne be fasada fa be couler fa re be kla ka ward ne ma mais ne ku te se ko kew parce que ne fladende o horon dindi o do ko so ne mba dongli da ma kele flana fene muye ne fastara de ka to ada ko na be ka fo ko ma je nte fe ka ke dongli da lai ni ne dong la ne ben to so na astro umusanga ka donglu de be 6 la ni jere basse ne ben to fon bum faka chambre ko ne be couler ni kan kadi ba astro me jikoroni an no yoro do fila ko fitiri buni an me no ne ni fani ba ne fa be sna ka fote ko hey ngani soro nga so kono dongli dala ide ma fote dongli dala fe nga famina ne be sna kan datugo donc na fo ko ne ba ko ne fama ko esite ta ma jodi umusangare ma ko umusangare ka majo la mo ko parce que majo bina ka donc dala le ne ba ko awoka ya me ka bina fo ni fanya na mais ne fama so diko sinon o mina kita o de bo ma mina ta umusangare fe no diko OK mais il y a donc des noms là c'est que ka titre do fanya bon ne donc des noms chaman dade mais débat a tellement erré mena minge puis nya blanc kuna minge nga côté minge donc je laisse tout nya beto ino ashi alu anya kilere ali ne ka donc ni kala sa ne be wuli ka bikoro parce que voilà ni aurait comme il est chokoba ka kuma fo la ka ko mandai et puis atara ka soro o yo ada ho sinon ma écoute clarer la biko et ma donc ni ndakui e ko te la plus belle o jaranye wallahi problème ko ka chao diko maintenant majo et là par rapport au fait que les autres s'en fait anebe et dilou là be ñoro clashé be kelo okay amaro ko ini je do fana kadi ko jugo indo kadi mais non do fana ni do chela mari et ga kinata jume boni hakilina ta ko ne mi e jien kono ne be mi don ni fane nunu ba don o be mi na stade ta ke quoi o be nyina mi ko jeli nunu fle olu de fa kelen ba kelen yi sini ma sini ngene ma u be to olu de la sigi chaise kan kula be ko ka keleba jeli chama jo munu be fani ko kelen ni fe una bi ne bu le dem sanu de ka chala sino on munu ye doni ya on ye ko nunu ya no bali ko na ya anya mo ka kele ke la walula u be kla de kata u sigi awere nye wogale nya na ko la dia odo ebe mu fo o ya sure ka video strictly la GMB jelu de nyogon funi nyogon safine olu de nyogon fani nyogon bayi donc ne taro ne na ta mu kuma fo o la balimama ni nyogon che balima afle na be shishi me ate mene o de ne kunye donc ne ka jeli ne ba do ko ni kadine ni donc ni dan na ni mi stebe ne bo de dimaw non moi j'ai pas besoin que kataka karsa de bese ni ne bese non o tele ka oroye ne ma ngokewo parce que ni be mo offer dro kana problème ni ka dama jeli ni me sokono e kono ko be parler ni fe na o shi sokono o la fi à l'intérieur abeni ala chenu nte sunoko ka fa parce que mi bu ka chama mi bu kan ala na kira de ba do diko parce que dien kono al ni mo be kelela i kele nyo na tesila i be sala mais du fait que kele be ta ika conscience n'est pas tranquille quoi wallahi billahi ibe sunoko tu n'es pas tranquillité sunoko kanya parce que kele le bi ko ita do shini be wuli ka mi soro réseau kan o do ko so ne mi do kele la bi ne kuma do kunu erreur chama ni magistrat mba fa kuma be atutene soro akuten soro quoi mais me kuma fikele fene fo artiste nunu mu ye do be taka kata o kele nyoko la goshi ou be taka kata commenter ou be o ba aimer olu be cla o fana be cla tuguni ko o capter kan o bla o kofe
k'a yira comme si n ye karisa dɔgɔya dɔ in de bɔra ka taga a like ou bien k'a commenter pour l'encourager u k'a dabila nafa foyi ti kɛlɛ la diɲɛ kɔnɔ nimisa kɔ wa diɲɛ yɛrɛ filɛ nafa tɛ diɲɛ na saya kɔ billahi n'u y'o faamuya ne bɛ min dɔn bi ne tun b'a dɔn kunu erreur caman ye ne sɔrɔ kunu a tun tɛ n sɔrɔ parce que ko dɔw bɛ yen n bɛ fɛ k'a supprimer ka bɔ diɲɛ kɔnɔ mais kɛlɛ ye fɛn dɔ ye supprimer cogo t'a la n'i y'ale kɛ dɔrɔn a bɛ to yen de wa hali mɔdenw b'a sɔrɔ yen diɲɛ in dun filɛ nafa t'a la diɲɛ ye wagatinin de ye kunkurunin an tɛna to yan quoi an bɛ yan nɔ pour juste taa ni fitinin quoi an bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲini diɲɛ in kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ an ma sa yɛrɛ yan'a ka se saya don ma donc n'i y'o faamu dɔrɔn i bɛ diɲɛ faamu an bɛ ka boli diɲɛ mɔbilibaw ni wariba ninnu nɔfɛ ninnu si tɛ fosi ye nin bɛɛ ye diɲɛ masiri de ye an bɛ taa ka nin bɛɛ to di ko ne bɛ n sigi de quoi ne bɛ wari compter k'a compter k'a compter ne b'a fɔ mais ne bɛ na nin ne content na sisan n bɛ na n ka wari ta sisan n bɛ taa n ka billet ta n bɛ voyager n bɛ voyager n bɛ taa Dubaï n dalen bɛ n ka dilanba cɛ ma dɔrɔn ne bɛ miiri de n ko bon ne bɛ na segin tan ka taa ne ye mun de kɛ sisan nɔ n ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ diko ne kɛlen ka wari sɔrɔ de i b'a dɔn ko ne y'a dɔn ko diɲɛ tɛ fosi ya a bɛɛ ni ala cɛ ne kɛlen ka wari sɔrɔ de ne ma y'a dɔn ko diɲɛ tɛ fosi ye n ko ne tun bɛ nin girinba nin na ka taa nin don ko kɛbali kɛ minnu na nin ye bon wari in kama wari in filɛ sisan nɔ ne a bɛ ka mun de nafa ɲa ne ye i bɛ taa so de jɔ sisan k'i da i ka so luxe ba kɔnɔ i ka dilan ba kɔnɔ a laban ye mun de ye don la i bɛna ta ka bɔ so nin kɔnɔ i bɛna sa n ko don nafa de tɛ diɲɛ na o de kosɔn souvent ne bɛ sina ka wuli ka bɔ n ka dilan kan n kunkolo ɲagaminen n bɛ n sigi dɔrɔn n bɛ n ka snapu kɛ o y'a sɔrɔ i limaniyara ne limaniyalen de don quoi n bɛ se ka fɔ ne ma kɔrɔ kosɛbɛ dɛ i b'a dɔn ni mɔgɔ ye farisogo sɔrɔ dɔrɔn âge dɔ bɛ na i la ne ma kɔrɔ kosɛbɛ dɛ i n'a fɔ fana n tɛ denmisɛnnin fana ye dɛ mais billahi ne ye min dɔn ni ne kɔrɔw y'a dɔn u bɛ ko dɔw la u t'a kɛ wallahi diko ne fana faamuya mais maintenant ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan e yɛrɛ ka réussite secret ye jumɛn ye pour que k'a fɔ e yɛrɛ ɲuman na i dɔgɔninw ye u ka se ka avancer ka se ka se major ka niveau la bon ne ka fɛngɛ ye soutien ye min ye denmisɛnninw ma i ka secret i ka réussite secret est-ce que secret bɛ nin na parce que major secret dɔ bɛ yen sa dɔ d'an ma sa an fana ka kɛ ne ka fɛn bɛɛ fɔlen don an fana ka bile kari bon bilenko in filɛ nin ye est ce que courage tɛ courage don baara b'o la toujours i bɛ solution bɛɛ kɛ fɛn bɛ se k'i avancer baara kɔnɔna na hali n'i ye mɔgɔ de sɔrɔ mɔgɔ min b'i ka dɔnni ta b'i ta ɲɛ i bɛ to ka taa fɛ yen nɔ de i b'a suit ne kɔni fɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛ ka baara o baara kɛ baara genre i n'a fɔ ne bɛ min kɛ ko e tɛ se k'a kɛ o tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ne bɛ se ka fɛn fɛn kɛ e bɛ se k'a kɛ mais courage de don mais i b'i nin de da fɛn kelen kan n'i bɛ fɛn min kɔ hali cɛ n'i nin d'a kan cɛ min bɛ cɛ min fɛ n'i nin d'a kan a bɛ furu o fana secret b'i bolo fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ cɛ dɔ bɛ yen sisan nɔ diko i jarabilen b'a la e yɛrɛ ɲɛ b'a la non muso dɔw b'a bolo e yɛrɛ tɛ se ka jɔ olu kɔrɔ i muɲu i k'i sabali i kana dusu bila hakili ɲɛ i ka courage ta wallahi o cɛ kelen bɛ tila k'i furu k'i don a ka so kɔnɔ mais foyi t'o kɛ courage kɔ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ courage ne ma jɔ ka maquillage kɔnɔ ne bɛ maquillage dege kuma min na Mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ tun tɛ yan nɔ mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ yan nɔ minnu bɛ se kosɛbɛ ne ko bɛɛ kɛ pour que n bɛ se ka t'u fɛ yen nɔ u ka n dege maquillage la u ma sɔn ne ye wele siɲɛ kelen filanan ne ye wele o tɛ ne ka appel ta bilen ne bɛ voyager ka taa Abidjan ne bɛ to internet kan n'i ye mɔgɔ min ka fɛn ye n b'o ka contact ta n bɛ t'o fɛ yen nɔ n t'a fɔ yɛrɛ ko n taara maquillage la ne bɛ sina ka mobile ta n b'a ka yɔrɔ recherche kɛ dɔrɔn n bɛ na n ko tanti je vais faire travail a b'a fɔ tu veux faire travail u b'a fɔ ok moi je paye à telle somme ne b'a fɔ ok problème t'a la ne bɛ wari ninnu ɲini cogo min na ala n'a kira de b'a dɔn mais ne bɛ taa ni wari ninnu ye n bɛ don u bolo tellement n bɛ diya u ye n bɛ baara kɛ ni kalo wɛrɛ wari bɛ sɔrɔ u b'a fɔ ko non ko n k'a to yen parce que olu fɛ olu ka élèves u b'a sara de chaque mois mais i b'a dɔn k'u tɛ sɔn a di ko a b'a fɔ ko ne k'a to tellement n bɛ baara kɛ n'i ye client natɔ ye depuis da la n bɛ wuli ka n jɔ tanti bonjour tu veux quoi tanti wallahi m'a tigilamɔgɔ fɛngɛ m'a occupé client na quoi ne y'o kɛ n ka patron fɛn fɛn ye ne y'o kɛ Abidjan ani yan ko Sénégal ne y'a kɛ patron fila min fɛ a si tun tɛ fɛ ne ka b'u fɛ yen ne ta don f'u b'i kasi donc ça bɛ fɛ k'a fɔ e ka réussite
Il a réussi secret bora, il a testé de là. Courage maintenant et amado ka fon ko sisa on est tendance mu beno yi influenceuse ya yi musumano be voyager ou ta dugula mo ko ta dugula chikumna ou be bon chamanta te chen mo ko ba fo mo ko kuma relo do wa ke wa karabari tu choko do e fana be ne be musumano do Bamako ya mais conseil du même fana be ka du uma ou be ka di demsero mu fana be ko du laje ka fa ko be fera ka ulu nyona yi wala sa u ka sebe sira to ka bara sira to ko na ta facilité sira kan tiendo bon ne be min fo olu nyene o ka jien kono ka réalité o nyini o ka do ne bo de fo demsero mu sigiri no kan no laje nunu do nu be Jean be fait ka voyager ou be message mi chi chema ni bora message do ka pour que ka tia convaincu doron aka bien doron tawye olu mago rete argent de poche le ka bien tawye doron ni bien tawye o be jigi hôtel na ka luxe ni doron barabana ou don avion kono bo filmer doron ou don hôtel kono do ba filmer al ni ma doron me kelen du ma beni ala cho bo de filmer kal ni ma wardo na bien faut business de économie ni bete complexe ga baraya ni demusoni norole business tabala durato e complexe be na fara sinon économie tigi be tagarom na business tigi be tay mais bien nous kana nego no fait il va de jien kono ina fo photo be choko mina photo naturelle ni photo naturelle ka a fengela mai ka filtre mai do be ban photo nye bon jien nga jien Bamako bi anga Bamako violi anga Bamako vi sigile me filtre de ka o ko se ga maquillage ni filtre tala o ta fait parce que Bamako vie est filtré de di ko awo ni musomani nunu ni wari nunu be soro choko mina ni bora kama akalama ni bora kalama ibi refa ko Bamako muso de be carrière kata yere da muso nyoko ma billet d'avion kama ne oye Bamako ya ne oye Bamako mai de Bamako kata yere da muso ni o lui essaye fa Allah ne be fela ke karsa nyoko ne e modo karsa be voyager de karsa ka voyager na nye fornye ne domo be bi bala ne be min fo musomanu idro ko complexe ndabla jien kono beka ki yere kwa beka ki yere abana beka barake na li bara setie mini bolo iki berebe no iki sigi jien kono mo kono be dorome kelen ta bolo me a eurelendo ne ma je be se la fo binel la fiale no ni wartigi bade wartigi muso yere chama Bamako bi kata e muso to be complexe muso do la bine majo ne lafiale no ye parce que ne be ngoshi bara de ke kanta so ne ba doni adumbi sini ba nyoko soro oro ko so ni ne demusoni do we dro bu comparer ni madron ne jigi be tiga wala quoi parce que ne ba fo nge bi comparer ni ne ka wari soro chogo ni état keli mais ne ten da e ma yare parce que ne ma jo a fam ko jiente fouchi oro ko so fadi a chamani a dabla non ne fadi a dabla attaque bol bleu. D'accord. Voilà. Donc moi, comme on a fait tout le monde, on a t'oublies que cuisson à l'eau froide. Donc on a une bataille. Voilà. On a une bataille. On met à béca la longue ferme. On va tasser ça. Ok. On met du là. On met ce roca là. Donc, mais jaba, poivron, tomate, on y l'ail, on y l'aurait boulot, on y décale. Voilà. Ça, mais calidima. Il faut calme. Ah, ok. Ok. Donc, le poivron, vous faites un don cala. Donc, oui, kadi poulet allez bien nanjare kojugu. Ni kadi kojugu, mais ni do mele. Et puis si belle va aller. Atimi trop. Mais ni do. Voilà, donc on va faire ça. Mais aubergine fana. Ay aubergine mu teke teke. Tiens, voilà. Voilà. Donc, sauce aubergine.
Donc on va la tala avec tobi. Kadi tulu fleni. Tulu. Na mona dron. Na fait un bel don na ka mo. A dit c'est rega akela la. Sur ka tulu don ka sans faire la. C'est bon? Oui, c'est OK. Donc metanai. Voilà, donc moi je non. Ani pora kana sigita kan sisan amna kuma amna ni malo le dun donc malo fana malo yɛrɛ mona ka ban ani malo kɔni tobili man gɛlɛn yɔrɔ No mangele o gateli toro. voilà donc majo est-ce que majo yɛrɛ furulen don wa i furulen don Furulen do. denw b'i bolo Denw bɛ n bolo. den joli Den fila. den fila i wolowoloden Wolowoloden. ko k'i ɲininka o k'i ni cɛ ye ɲɔgɔn dɔn cogo di Bon, n cɛ tun bɛ Akara, Ghana. Donc ne yɛrɛ tun bɛ Bamakɔ yan. A don dɔ la a ye écrit. An ye ɲɔgɔn dɔn internet de kɔni kan. d'accord Donc a nana k'a bɛna bɔ n ye, a nana k'a bɛna 1 mois dɔrɔn de bɔ n ye. Donc en même temps o taara kɛ kɔnɔ ye. Donc a kɛra kɔnɔ ye min kɛ. Il a décidé de rester avec moi jusque den ka na a ɲana quoi. Donc en même temps jarabi ninnu bonyara dɔrɔn an balila dɔrɔn k'an yɛrɛ furu kɔnɔ. A sera dɔrɔn ka kɛ furu ye. Tellement que jarabi bonyana. Ngo a yɛrɛ ye ne ye dɔrɔn non. A ma se ka sigi mais mun na mɔgɔw ko ko e yɛrɛ de y'i ka mariage financé ne ma n ka mariage financé dɛ jɔn fɔ tuguni ko Bamakɔ y'a dan de ye cɛ furu ko parce que k'i ka mariage la ko i cɛ somɔgɔ fosi ma ye ne cɛ somɔgɔ ne kun tɛ yen dɛ a fɔra de tiɲɛ don parce que ne yɛrɛ ye rumeur caman mɛn tiɲɛ yɛrɛ la WhatsApp dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ gɛrɛnw sigi ne kan u bɛ tila k'a bɛɛ transférer ne ma ne ma n cɛ furu c'est vrai muso bɛ se k'i cɛ furu n'a se b'i ye ka tɛmɛ cɛ kan mais ne cɛ filɛ nin ye wari min bɛ ne cɛ kabila la ni ne somɔgɔw n'a tun bɛ ne kabila la ne ye sɛgɛn min kɛ diɲɛ kɔnɔ ne tun t'a kɛ ne cɛ mɔkɛ dugukolo feere yan'a ka sa dugukolo feere a interdit la di dugukolo a tun t'a sɔrɔ tuguni a y'a san n'a den bɛɛ tɔgɔ ye a sɛgɛnna a laban yɛrɛ finalement Mali président genre malien société faamaw quoi faamaw ko dugukolo tɛ feere a ma tuguni donc malien de don kɛ ne cɛ ye malien de ye marakaden ani surakaden o de ye ne cɛ ne cɛ ba tɔgɔ de ye ko Fanta Kamara wari min ne cɛ somɔgɔw u fa ka nafolo u b'a dun de fo ka sa bon o mɔkɛ in o denkɛ fɔlɔ ye ne cɛ woloba de o denmuso fɔlɔ o ye ne cɛ woloba de Fanta Kamara maraka bɛɛ b'a dɔn wari min b'u kunna a t'u ka kabila kun a tɛ mɔgɔ wɛrɛ kunna maraka kunda maraka bɛɛ b'a dɔn i ma ɲininkali kun ye sa ni ne kun bɛ ɲininka sisan est-ce que mɔgɔw kun bɛ n'a tiɲɛ dɔn an ne ka denkundi yɛrɛ dɔrɔn na ne cɛ ninnu nana ni saga min ye ne ka denkundi na parce que i b'a dɔn ne tun tɛ n cɛ dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn réseaux sociaux nana fɛn dɔ kama aw tɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn est-ce que tu vois ne tun t'a dɔn yɛrɛ ko n cɛ ye fɛn dɔ ye mais denko de bɔlen a la ne y'a dɔn ko n cɛ ye mɔgɔba yɛrɛ de wari min bɛ ne cɛ kabila kunna a tɛ ne kabila m'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ hali sisan min bɛ ne cɛ baramɔgɔw kunna a jaga tɛ ne ka mɔgɔw kunna wari ko genre i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ couple la ni se bɛ muso ye ni se b'i ye ni ye min k'i cɛ ye haramu tɛ quoi c'est normal bien sûr c'est un couple non c'est un couple c'est normal n'i y'a kɛra i b'a baraji sɔrɔ i denw bɛ bonya n'a barika ye mais ka taa o ma kɛ anw ka kan ye quoi ne cɛ alhamdulilayi depuis a wolola ça va chez eux n bɛ se k'a fɔ waritigi den yɛrɛ de don waritigi den de ye ne cɛ d'accord i yɛrɛ ɲuman i ko k'i ka jumɛn i tɔgɔ jumɛn ne kama i nalen Starboy o y'a weleli tɔgɔ de Starboy o y'a weleli tɔgɔ de sinon ne b'a wele bébé de e b'a wele ko bébé 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 wari ma bala ne cɛ la mɔgɔ caman kɛra ne fɛ dugu in kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na tɛmɛlenw na mɔgɔ caman kɛra ne fɛ dugu in kɔnɔ ne yɛrɛ tun b'a dɔn ne ka wari de don sinon o tɛ ne fɛ
mais ne cɛ tamako ye ne cɛ kɛra ne fɛ yɛrɛ de baba diɲɛ kɔnɔ ne fɛ ne k'a dɔn ko fɛ ça existe l'amour ça existe ne y'a dɔn sisan de depuis ne wolola ne kuma fɛ yɛrɛ kɛ n kɔni kuma dɔw kɛ mais fɛ tun tɛ parce que ne cɛ bɛ n fɛ de fɔ merde wallahi billahi ala de deli don o don parce que ni furu ni u bɛ kuma dɔ fɔ ni cɛ ni muso diyara ɲɔgɔn trop k'a ma ɲi ne kɔni bɛ don o don ne bɛ ala deli o de la n ko ala kɔni ala anw lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ne fana ye sɛgɛw de kɛ ka tɛmɛ donc c'est mon tour quoi c'est ton moment c'est mon moment donc ala ne yɛrɛ ni an ka couple ni to tan an bɛ hɛrɛ min na an ka a digérer ɲɔgɔn fɛ fo badabada wallahi an kɔni a nana donc a ye furu an ye den ala ye den kɛ ni min d'a ma donc an ye furu kɛ o b'an bolo o tɔgɔ de ye junior donc o y'a sɔrɔ den dɔ tun bɛ n bolo mais n y'o sɔrɔ denmisɛnniya la n y'o den sɔrɔ denmisɛnniya la o ye n den fɔlɔ de ye o tɔgɔ ye kadi donc n y'ale sɔrɔ denmisɛnniya de la donc n ba de y'ale lamɔ ale taara n ba ka kanali n ba a ye n ba si min parce que n yɛrɛ ye den sɔrɔ cogo min na yɛrɛ mɔgɔ tun t'a dɔn ko n bɛ se k'a wolo quoi parce que n kun ye denmisɛnnin yɛrɛ de parce que n y'a fɛ cogo min ne kɔnna n ka kow ma n kɔnna kow ma trop ko bɛ yen nɔ ala ni fila bɛ balo machallah donc o mana tɛmɛ ka bɔ yen nɔ et bon an t'a dɔn nin wagati in na réseaux sociaux kɔni sofɛlen don dɔɔni ne kɔni bɛ fɛ k'a dɔn yalima mun de bɛ Majo ni Mali jolidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali joliden ne to olu dɔn yɛrɛ e t'u dɔn ne bɛ mɔgɔ si t'u dɔn ka page kɛ tiɲɛ don mais fɛn tɛ ne n'u cɛ o foyi tɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'olu bɛ ka ne tɔgɔ fɔ wallahi billahi ne t'a kalama yɛrɛ k'olu de la ka ne tɔgɔ fɔ parce que olu yɛrɛ filɛ olu ye ne ka idole de olu ka di ne ye trop parce que olu bɛ maga staru de la koyi ye Mali joliden ni n'o ye don min na ne bɛ dɔn de kɛ o olu bɛ maga staru de la wallahi mɔgɔw b'u u ɛni minɛ u ko ka go mɔgɔw ye ça c'est pas o tɛ ne ka vie hein ne kɔni parce que diɲɛ kɔnɔ n'i sɔnna stariya ma dɔrɔn i ka sɔn a bɛɛ ma n'i kɛra star ye n'a fɔra i k'i ye star ye ne kɔni b'a dɔn n tɛ star ye mais n bɛ compter u fɛ bi Mali kɔnɔ kɔni ma yɔrɔ fɛrɛ kun bɛ yan donc o de kosɔn ni Mali jolidenw n'u magara ne tɔgɔ la a bɛ diya n ye parce que o kɔrɔ ye ko n bɛ ka ye de ko diɲɛ ye n dɔn quoi ko dɔɔni mɔgɔ dɔɔni ye n dɔn quoi donc olu ko ka di ne ye trop n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka u ye ne tɔgɔ fɔ k'u vasi k'u ko ka di ne ye trop parce que u bɛ maga den nimaw de la parce que ne yɛrɛ ma deli k'a ye k'u ye den musonin ou bien den kɛ ni classe ye ko i tɛ i ba ka wolo ma ɲa u tɛ maga fugari la quoi donc u bɛ maga mɔgɔ minnu na toujours on pense que o ye juguya ni fɛnw de ye non minnu bɛ ko ne bɛ yɛlɛ olu la de o Mali joliden mana dɔw clash u bɛ paniquer u bɛ to yɛrɛ la non aw don ta aw bɔ ta non e fana ni mɔgɔ caman tɛ kelen ye dɛ bon o fana ye tiɲɛ ça aussi c'est vrai mais quand même ne kɔni ka saru de don wallahi billahi u cɛw don wa musow don wa ne kɔni mais ne ko jaba ko in de don wa parce que apparemment jaba fana clash de tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ ou bien mun de don ne bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn parce que ne ma se ka n tɛgɛ da kisɛ kan mɔgɔw b'o kuma in fɔ clash ma deli ka tɛmɛ ni jaba cɛw parce que mais mun de kɛra fɛn ma kɛ o fosi ma kɛ a fɔ mun na parce que ne bɛ jaba tɔgɔ dɔn ne bɛ jaba jamu dɔn mɔgɔ si ma deli ka ne réseaux sociaux kan ko ne taara fɔ ko jaba sura n ko n y'i kɛ tan ou bien n y'a kɛ tan ne ma deli k'o mɛn o mɔgɔ si ma deli k'o mɛn o bon réseaux sociaux c'est un truc diɲɛ kɔnɔ on est libre de faire tout ce qu'on veut mɔgɔ dabarani ni min ka di i bɛ t'i sigi b'o de fɔ o bon réseaux sociaux o de ye l'essentiel n'i taara i sigi de i ka dabaya kuma fɔ la n ye a kɛ tan i y'a bɔ tan mais e ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ moi je pense que n'i ma siran o tigi ye i malolo ma o donc moi je crois que i n'o tigi tɛ quoi moi je pense ni mɔgɔ b'a fɔ ko ne ni jaba de bɛ kɛlɛ la ne bɛ yɛlɛ de parce que ne ni jaba tɛ kɛlɛ la donc mɔgɔw ka kuma en inbox moi je cause bien avec Jaba souvent moi je cause avec Jaba Jaba elle me parle très bien on se parle oui d'accord super parce que foyi tɛ ne ni jaba cɛ jaba ye ne ka star de depuis lawale ne ka idole de jaba ye ne ka star de don donc ni mɔgɔw y'a fɔ ko ne ni jaba de don c'est que olu mɔgɔw de tun bɛ fɛ k'a kɛ ne ni jaba ye mais ala de ma sɔn parce que jaba ye dugawuden ne yɛrɛ ye dugawuden wa ne ka idole de don wa hali sini sɔgɔma ne ka star de ye jaba sɔrɔ ye
Voilà, maintenant, moi aussi, je la famille parce que voilà. Mais pour lui, ne bɛ yɛlɛ de parce que ka éclaircissement di mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ nɛni ka sɔrɔ i m'a tɔgɔ fɔ o. N'i ye musokisɛ yɛrɛ i b'a ta tɔgɔ de ma. Donc ni ne y'o n'u ko ne de don donc hali ni ne yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ parce que ne m'a ta tɔgɔ ma Jaba mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i ye Jaba tɔgɔ mɛn ni Majo da ko n bɛ ka an nɛni donc ne ni Jaba tɛ. Ok, d'accord. On fana faamu na. Donc, un famille sera là. C'est bon, c'est clair. Et puis, voilà. Très, très clair. Voilà, on est parti. Maintenant, il est là à lèvres, donc il te lève là. Il faut que malafé nana ya no. On a manam na on chama fo. On a yere fana wole biga na itafo. Mais apparemment il malaki ko itrikeri. Malaki. Donc il est là malaki le rappeur. Et mon nom. Moi on rentre. Est-ce que Emma fille mo là? Aha. Neni malaki foi tanche. Dama deli ko wa. Eta Fona kera. Ai neta grand bon ta me se ka fo nya grande sœur parce que am be malien mais. D'accord, OK. Te malaki ka foi donc parce que voilà kuma do ribe fo et mo le fana be na dika ningali mun me fe go fe ningali mun ke kana fo. Donc voilà, c'était ça. Absolument ko. On star fene waya. D'accord, moi je comme na fait tu comme na nina mona mam na ka be do nyona am so wa tu fitin kala. C'est vrai. Voilà, na be na ul kalita. OK. Kala. OK. On fait na kadi. Ah, kaditu. Neko amen kuma ba nyina wo e no te suma lawa. Nous me suma koni suma duma ni ne ko ba be ka bo on ya femme c'est ça. O men na to kele. Chien ça et là kasa. Je pense que c'est bon, je pense que à mona ndana takana malo ko no mona mela. Donc en attendant fait amignon de chien ça. Voilà. D'accord, donc joli là et je place ça à l'occuper. Comme il est temps, il est en service. OK. C'est bon. D'accord. Malo flâner. J'ai une kadi. Quoi de Précis, elle est venue consommer n'est-ce pas? ne yɛrɛ ɲɛ bɛ na cogo min di a la kojugu e ni fila bolo kabako tɛ ko ye dɛ ko da ne ye goro bɛna bɔ de ni y'o ye bi dɛ c'est bon c'est bon donc on passe à table ouais. Joli. Pour ma tante ça. Table là. OK. Voilà joli. Tante ta fait. Parfait. Bon appétit. Merci. Vraiment. Très bon. C'est délicieux. On peut faire ça. Pas 2 minutes diata. Et dis quoi est recette ni ta kama bolo. Mano koné. Voilà. Jara toro. OK, donc Majo. Bon, par rapport à ton boulot, il faut que je me dise que salon de mes boulots, n'est-ce pas? Mais on a basé tes conglais. On a basé mes copes de René. D'accord. Donc il est marié. On a un collé. Ani comme maquillage. Bon, on est qu'on y a on a basé. On met orbu fenoué, orbu sous de la fille. D'accord. Salon est flat de orbu de l'euro de là. Maquillage de l'euro de là.
ne yɛrɛ tellement ne ni ka jama ka ca golf yɛrɛ magasin bɛɛ bɛ ka dɔgɔya na n'an ye magasin ta a bɛ dɔgɔya na n bɛ magasin ta ka n ka waribaw don a la k'a dilan mais tellement ka jama ka ca an tɛ kun. Mais il formation de que maquillage na il formé. Bon, mais c'est qu'à faire une formation que parce que on tara Dakar, on tara Côte d'Ivoire féminin. Quand il dit que moi fait maquillage d'orna, ya so on tara avec mais c'est kungolo sugu bela. Mais il y a eu kungolo flene aller te war balado na. Donc pourquoi pas ngata voyager ka maquillage nyini. Parce que salon mun be sala mali kona no nyeko be ka pour que ngase ka temo lu fait kan de que lu met occasion dia. Donc mais pourquoi pas je voyage. D'accord. Mais mon année voici na mo be ka ko ka maquillage tumaro la ma ko avec tout là ou ko filtre de ka photo là. Te filtre ka photo là. Et elle fait oui au lieu jalousie à moi. Au lieu jalousie à moi, il va le dire qu'on dron ni be ka avancer dron malien be a essayer ko be yiri de blessé moro. Il va malien a problème c'est quoi? Au lieu te faire avancer ou bien moi mi avancer toi ou bien faire beka sigi beka quel niveau que les beka sigi korofoli ndron na parce que anga mali société reste les korofoli de kan mali de kono iba ye ali wolo baba wolo den korofo pareil wolo den ba wolo ba korofo donc ne o yoro mina mali on tat ko foi tene torobli mali koni korofoli ne baro kala fla ka baro be terima fla ka teria jalen ndoro be doka yanno do be teria ke doka pour que teria ka sinsi yere il faut que ya so be ka do rekormatique no ka do teria be sinsi mais iba ye ni o tigi no ka do nga ou ali kele ni do nga kele bana iba ye o mo fla mun be be me benga do nga o be fara nyogona o be nyogon to yu quoi parce que ya ye kele ni do nga malien te benefit bembe yoro malien ko kwa ji réseaux sociaux faut et ma ko do kolosi mali de kono ya malien de be genre ka voyager parce que baro no be mali kono o be kodo ke o te se ka ke donc malien de be voyager ka ta sigi koka mo buruja kama abe balo ola abaka so sara ola abaka finistan ola aba muso furu ola aba deun wolo ola ka deun lamo ola mo buruja do o be sara ola oui vidéo manu ko yi bon iba e plus par o ka cha mali kunda de ne mo e dugu were lawo ne ma ye ivoirien do ka bo Abidjan ka ta sigi France ka to ka ka pays mo dénigrer li edro ne mo yo mais ne ay mali de là donc ça prouve que on est trop méchant malien est trop méchant et pour be vidéo nous que o te tien ro nyini quoi o be galon de fort ou be galon tiga fo kuma be ka fo ere mi ma e bi ere nyini kuma kono ko me aton ko me ka jone ka kuma fo ne ere de doa parce que no kon bara be ka mi fo ne te ne make donc ibe tunu kwa fi be yele ibo ye malien de la malien kunda de malien de boké ou be galon tiga c'est-à-dire ka dai la fi bi ere be claque ere nyini ka be ka mo were de ka kuma fo ko sono ne ka kuma te donc tout ça ça prouve que malien est trop méchant en un mot anga jugu toro. Donc moi on me ka foki ka maquillage tien na sisa we ko amai on va travailler maquillage re mai ne ka maquillage ta ma jo de ka maquillage la mo re mai yere da doro sinon fe me ko fo nu ene ma jo ka aran soro o te ta yoro were ne ka aran soro man de mais ni kono jeli do doro be ne ka aran soro parce que ne ni mo kono fini o de te be ante nyogo yi so ne mo nyuma ko mi ne doro ni be nyogo yi wallahi iba fe ka fo billahi we a essayer ka gira na ne ma tandidi parce que ta soro kuma do tellement que ikanu baka ka cha donc do ba essayer ka gira essayer ka payer quoi c'est vrai billahi ne de a ye TikTok kan konti avec un clasher ne dona ka ta soro ne dona ka fen kono quoi parce que ne yi ka clasher ne be dona ka ti ka fen la de don ne be bon je passe ne dona ka ta message là ka ta soro avec un numéro demandé côté kabako ya on a sur 2 mois en arrière. Oui, 2 mois en arrière avec un frère. S'il te plaît, moi je peux avoir ton numéro. Je suis trop fan de toi. Donc on va capturer. On me comment quand il a renseigné, on me n'a pas battu non parce que déjà devant mener boulot donc nous ne sommes pas nous on va continuer ça
avec mes olu yɛrɛ ye bi olu de b'a dɔn quand même ni ye ne critique ça me dit rien ne b'o de fɔ célébrité ye diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra mɔgɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min dɔnnen don mɔgɔ min bɛ ɲɛfɛ n'i bɛ kɔrɔfɔ dɔrɔn i kana lamɛn parce que n'i b'a lamɛn dɔrɔn a bɛ dɔ de bɔ i ka ko fanga la o bɛ k'a ko de kama pour que i ka sumaya olu ka se ka kun e la ka tɛmɛ e la donc n'i ma temps di dɔrɔn ne kɔni ni diɲɛ kuma o kuma ka di i b'a bɛɛ fɔ ne ma mais ne fa de kana nɛni ne fa kana nɛni i kana n ba nɛni sinon ni diɲɛ nɛni o nɛni ka di a fɔ ne ma ne ka foyi wa hali ni kumana ne fɛ ne bɛ kuma i fɛ koyi parce que ne b'a dɔn o don e bɛ k'o kɛ o de bɛ e lafiya o sinon ni e lafiyalen don e t'a kɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn don min na ne tun bɛ nin ko ninnu kɛ ne tun lafiyalen de tɛ olu bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne tɛmɛna nin bɛɛ da fɛ ne b'u ye ne bɛ yɛlɛ de quoi ne bɛ ka nin bɛɛ kɛ min kama ne ye nin bɛɛ ɲini ne ma ne sɔrɔ ne tila ka sɛbɛn kɛ o ne bɛ tila ka sɛbɛn sen ta yan ne bɛ vidéo maniw kɛ ten de quoi ne y'u ye vidéo la o sila o hinɛ de bɛ ne minɛ ne bɛ yɛlɛ quoi n ko mais hali i kun ka n wele i ka n ɲininka ko Maju n mago bɛ wari la n kun b'a ci i ma parce que ne yɛrɛ ne ye fourniture de ye n ko n kun b'a ci i ma n'i mago tun bɛ da o da la e tun b'a fɔ ne kun b'a d'i ma n ko mais e taara i yɛrɛ sigi ka e bɛ k'a kɛ ne la gosi pour que minnu ka se ka fɛn ɲɛ ye fo ka diɲɛ wuli parce que olu tɛ fourniture ye olu ye bakiliw de ye parce que a m'olu yɛrɛ a t'olu yɛrɛ bolo kuma tɛ k'olu k'a di e ma parce que dɔ bɛ yen nɔ bi million ni milliard de b'a kun mais bakiliw de don dɛ donc ne filɛ nin ye bɛrɛ tɛ n bolo fitinin dɔrɔn mais ne ye fourniture yɛrɛ de. D'accord, on a compris. Merci beaucoup, Majo. Maintenant, la question pour il est bon, ameni d'ailleurs chamana ko Madame Bakadi Kosobe. Toro. Donc me fait une relation tu gardes donc. Bon Madame Bakadi comme là parce que ni nga koko willa ni maramba wele mo maramba nga ni fɛ be no i b'a dɔn n'i kɛra jelitigi ye i kɛra mɔgɔtigi ye dɔrɔn n'i ka kungo be yen nɔ tan i bɛ bɛɛ de wele bɛɛ ka na donc ni min nana don n'i ye min ye i ka kungo la o de y'i ka mɔgɔ ye c'est vrai donc maramba ye o mɔgɔ ninnu fɛ maramba ye star ye mais fierté tɛ maramba kama wɛrɛ i bɛ maramba y'i yɛrɛ ye cogo min na mais au fond elle n'est pas comme ça ni mɔgɔ dɔw ye maramba ye dɔrɔn parce que maramba ye mɔgɔ kafalen yɛrɛ de mais mɔgɔ kafalen min don au fond a kafalen tɛ wallahi bilay maramba kan turu wa kɔnɔ jɛni de turu pour que kosɔn kɛra fɛ ni n ka diɲɛ fɛn fɛn bɛ n'i y'a wele a b'a i bɛ taa sɔrɔ hali ko wɛrɛ b'a bolo maramba bɛ t'o kɛ k'a mɔsɔn ka bɛn ne ka heure ma a bɛna sen jɔ ne ka yɔrɔ la n'a a bɛ micro minɛ n'a bɛ se ka min fɔ a b'a fɔ min a bɛ taa n'a garisɛgɛ min a b'a sɔrɔ a bɛ taa donc o de kosɔn n tɛ se ka kɛ maramba manjugu ye fɔ n tɛ se ka bila la quoi mɔgɔ min yɛrɛ t'a fɛ ne t'i fɛ n bɛ se k'o fɔ quoi mɔgɔ min yɛrɛ tɛ maramba fɛ n t'o fɛ. maintenant e yɛrɛ kuma dɔ la e ko ko maramba a ka di ye o ye tiɲɛ i ko ko o fɔ mɔgɔ ɲuman don mɔgɔ ɲuman ba mais n ka kuma yɛrɛ fana k'a fɔ ko a ye ɲina b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ sɔrɔ ka kafalen don awɔ parce que o ye fierté de ye quoi comme e teri don e n'a ka di mɔgɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ de bɛ se ka sɔn dɔ yira jogo dɔ yira k'a ye karisa i ko dɔ k'a maɲi karisa i bɛ se ka nin comportement changer pour que mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ dɔn i yɛrɛ ye cogo min na k'a dɔn i ye mɔgɔ sugu min mais a ma deli ka tɛmɛ i kunkolo fɛ k'a fɔ a maramba n'i y'a ye mɔgɔ a bɛ ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i kafalen don k'i yɛrɛlen don k'i jamanen don peut-être i fana de bɛ ka a ye o yira mɔgɔw la pourquoi i t'a fɔ a ye ko a ka peut-être que a bɛ se ka min changer dɔrɔn pour que mɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ ye comme e yɛrɛ y'a fɔ ne yɛrɛ y'a ye parce que a nana ni plateau kelen ye ne yɛrɛ y'o de fɔ n ko n'i y'a ye o ni n'i y'a ye réseau kan o n'i y'a yɛrɛ o tɛ kelen parce que a ka ko n'u ka nɔgɔn hali a kuma cogo la a bɛ kuma dɔɔni dɔɔni donc e mun y'a kɛrɛfɛ mɔgɔ n'a teri ye e bɛ se ka peut-être hali a coacher dɔɔni ayi nin wagati na n'i ye fɛn fɛn fɔ ye maramba bɛ se k'o kɛ mais problème c'est quoi diɲɛnatigɛ parce que mais e yɛrɛ bolo o tɛ problème dɔ ye le fait que les gens qui la voient de l'extérieur beaucoup de gens peuvent penser que peut-être k'a yɛrɛlen don alors que au fond e yɛrɛ y'a confirmé ne yɛrɛ y'a confirmé wa mɔgɔ wɛrɛw fana b'o dɔn que elle est douce mais tu penses pas que mɔgɔ minnu t'a dɔn n'u ma se ka gɛrɛ a la le fait que olu bɛ fɛn wɛrɛw penser tu penses pas que ça renvoie une mauvaise image d'elle. Ouais, c'est vrai mais il b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i kɛcogo de don diɲɛ kɔnɔ ne filɛ nin ye jogo dɔ bɛ ne na mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ Majo il faut changer ses comportements ne b'u ka kuma lamɛn o mais ne bɛ kalo kelen kɛ ka kalo fila kɛ k'a essayer k'u ta kɛ mais 3e mois ne bɛ ɲina pewu ne bɛ segin n jogo ma i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ni bɛɛ n'i cogo de don diɲɛ kɔnɔ donc mɔgɔ lamɔna cogo min na n'i ko k'i b'a falen
i b'i yɛrɛ goya tigi ye est-ce que tu vois mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo don diɲɛ kɔnɔ donc foyi tɛ se k'o falen ni i ye min ye dɔrɔn i y'o de ye donc o côté ninnu de la ne tɛ se k'a wele ko n bɛ kuma parce que ne kumana ne ye fu de fɔ et puis ne bɛ n yɛrɛ goya ye parce que maraba b'ale dɔnkili da ni fierté de ye ni maraba ni micro y'a bolo i b'a dɔn ko nin ye den yɛrɛ yɛrɛ de ye wa o yɛrɛ yɛrɛ de don parce que diɲɛ fɛn bɛɛ ala y'a bɛɛ nɔgɔya maraba ye alihamudulilayi n'i ko forme cɛɲa toilette diɲɛ fɛn bɛɛ ye maraba dafa donc moi je pense hali denmisɛnniya la i bɛ taa sɔrɔ toujours min cɛ ka ɲi ni bɛɛ ye a n'an tɔw tɛ kelen ye parce que hali du kɔnɔ e de bɛ kɛ mɔgɔ man di ye e lamɔna ni o de ye e bɛ se k'o falen o ka gɛlɛn e filɛ nin ye tu es très belle moi je vois maintenant hali e fitinin i fitinin a ka du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ e kun ko ka di bɛɛ ye bon i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen du kɔnɔ o jeli i b'a dɔn jelimangoya n'i ye cɛ juguyara ka se niveau dɔ la jelimango a y'i diya min jɛ i bɛ kɛ jelimango ye donc nin fɛn ninnu ye wolo de ye nin fɛn ninnu tɛ karaba quoi ne ka yeta kɔnɔna o ti karaba quoi i bɛ wolo n'a ye de donc e filɛ i cɛ ka ɲi du kɔnɔ bɛɛ bɛ girin-girin kan depuis denmisɛnniya yɛrɛ la donc tu te méfies d'une manière parce que toi tu es la star de la maison donc e kɔrɔbalen e bɛ se k'o changer ko parce que majo ye n wele ko n k'o dabila o tɛ se ka dabila o on est la personne elle est méchante ça fait deux mɔgɔw m'o de faamu mɔgɔw kan ka o de bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw kan k'o de bɔ ɲɔgɔn na u k'a bila u kunna ko diɲɛ kɔnɔ tant que ni mɔgɔ ma gɛrɛ ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn ma ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i tɛ se k'a dɔn arrêtons an ka ɲɔgɔn jugeli dabila diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn quoi sinon lahara caman bɛ jeni dɛ o de y'an maliyɛnw ka défaut ye an bɛ ɲɔgɔn juger trop an bɛ min ye écran na dɔrɔn an bɛ baara kɛ n'o de ye mɔgɔninfin écran ma tɛ mɔgɔ ye o ne filɛ nin ye de nature moi je suis très simple ne bɛ n ka so kɔnɔ ne bɛ n ka ɔrɔbubaw de don je suis à l'aise mais ne nana bi ne ye maquillé ka na n pari ka n sigi aw kɔrɔ donc vous allez dire quoi que moi je elle est classe moi je elle est jolie elle est comme ça non je suis pas classe parce que c'est aujourd'hui je viens parce que n bɛna bɔ télé la donc n bɛ n yɛrɛ dilan ka n cɛ ɲa parce que n bɛna na bɔ télé de la mais dedans e bɛ taa ne ka so e bɛ taa sɔrɔ non mais ma jo elle est comme ça mais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien il faut rester comme on est dans la vie. Voilà, donc Majo, on a été sur la folle là, il n'en a vraiment d'arrêt. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Il m'a ouvert d'esprit, il fait barocadi, parce qu'il est conscient de manière. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de notre plateau par exemple? Bon, à quoi plateau il y a des animaux sur émission Star Chef. Odo, émission Star Chef. Mais c'est la forme Mali qu'on est. N'a été premier fait, t'es ta troisième fait. À émission quand il trop, quand il trop, ne la flène be clé comme émission chama be, wele lu ke kube fait quand il y a plateau ka chama mais c'est qu'il faut compter le tabac. Mais ne t'es ta bec à émission parce que y a ne kata émission na, ni a comment faire ma fille ka d'autres ma exemple d'autres ma la je follow. Donc ni a la je même style de pas d'amener fois là-bas. Ma à ko takabolo le na yen nti. Maintenant man tu veux tout ça. Émission mimbe bamako bi mi ene demander. Ali télésto akacha menteta parce que abete arranger. Bara dian kono ikun le fembe fe bi ikun lo dore ka ko ne o mo de quoi. Ne teta la ko parce que bébé kata non. An ne nyinga ko ne kana ne ba fo mena men. Aya chi manga le je juwe no folo. Ni ala na manja do itenye. Donc émission diarani a takabolo diarani o de ko soni yɛrɛ sira kɛnɛ kan bi ne bɛ min fɔ ye aw ka courage ta aw ka continuer diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛn fɛn na i bɛ nafa sɔrɔ mais f'i ka sɛgɛn fɔlɔ a bɛ courage de ta halisa an kan ka aw de dɛmɛ parce que a b'an ka dugu a b'a kunna wolo quoi a b'a kunna wolo est-ce que tu vois n'i ye an ka image n'o ye sisan nɔ dɔrɔn Mali nege b'i minɛ donc olu yɛrɛ an b'olu ali Mali famaw kan ka sara de voilà il est u kan ka sara de merci u kan ka aw sara de parce que aw ye fɛn ba de jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan a b'u excité de ko est ce que an tɛ taa Mali na ko ni denni cɛ ɲuman in ka émission sa ko nin bɛ Mali de la c'est une malienne la présentatrice qui est jolie qui a des coins cuisine trop propres là il faut que moi j'aille voir le Mali ça semble bon là c'est vrai donc n'olu fɛnɛ nana yan nɔ u ka wari bɛ dunya de a wari bɛ dunya de donc jamana de kan ka aw sara
Aw sara t'an bolo quoi. Merci. On kan ka soutenir dɔrɔn de. Voilà. Merci beaucoup, vraiment merci. Ça m'a beaucoup touchée. On a toute l'équipe, je pense. Donc voilà, donc à un baro chamanke, émission Diana, et puis elle est la Dominique. Pour dire la Dominique, je suis pressée à la Dominique, il y a mot là fort. Comme ça, on va continuer à manger. Ok. Ne ka mot là-bas, on est mieux dɔrɔn. An ka diɲɛ kɔnɔnaw la, an ka kow ɲɛ, an ka ɲinɛ an ka réalitéw ye. Yana nga baara kɛ ni fow ye. Kana mɔgɔ image la ka juger. Toujours i ka mɔgɔ ɲini ka dɔn. E ka téléphone yi ta ye, nga téléphone ya ta de. Donc ni min ka di ni a b'a sigi a b'a da sago fa ka jabarani kan. Ni min ka di ni pareil. Mais on est tiɲɛ bɔlen do kelen tɛ dɛ. Kuma ni cɛɲi ani tuɲa kelen tɛ. Donc ne b'o fɔ malien ɲana parce que malien tolen do bezi de la. Olu kɔni a ka kɛ bezi ye ɲuman do kolon do olu kɔni b'a lamɛn wa b'a langali. U k'o dabila surtout vidéomani ninnu u k'a bila u kunna ko diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ ka min fɛn fɛn kɛ bi ko sini a b'i rattraper. K'u bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi ko sini k'u bɛ nimisa ko ne mange de côté. K'u bɛ ka fɛn fɛn kɛ ko ne tilala bɛɛ la. K'u bɛ ka fɛn fɛn kɛ k'u k'a dabila ko parce que n'i bɛ diɲɛ ko kɛ i ka a kɛ tiɲɛ sira kan. Ko ni i to galon ko la ko sini k'a b'i rattraper dɛ. Ko je suis témoin, ko je sais de quoi je parle. Ko donc k'u ka sabali ko il est temps. Ani vidéomani minnu bɛ mɔgɔw lebu. Ko ne bɛ k'a f'u ye k'u tɛ sa ko ni Ala m'u lebu. Ko mɔgɔ lebu ma ɲi dɛ. N'i ye fɛn fɛn kɛ bi sini a bɛ sara i la. Je suis témoin. K'u bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ f'u kunna dɛ. Karisa de y'a dan ye i ka direct mana daminɛ u bɛ boli ka t'u sigi u b'i encourager. Non, tu es le meilleur. E yɛrɛ content do i b'i waga waga u bɛ taa don i ka inbox kɔnɔ. I y'a sɔrɔ i y'i tɔgɔ dɔn mɔgɔ min tɔgɔ f'i ka émission na u bɛ to o ka ko la sa o ɲini o jugu bɛɛ bɛ t'i wele. U bɛ galon de f'i ye a bɛɛ galon. U si t'a fɛ de. U si t'a fɛ u bɛ fɛ dɔrɔn e de min taara afficher e de ye ko in kunkolo ye mais i b'a bila i kunna sini i bɛ lebu i tɛ sa ni Ala m'i lebu e b'o dɔrɔn de f'u ɲɛna k'an bɛ diɲɛ ko la bi an k'a bila an kunna ko sini bɛ yen diɲɛ dan tɛ tile kelen ko ye ko ne b'o dɔrɔn de f'u ɲɛna o dɔrɔn de bɛ ne bolo k'o fɔ an ka vidéomaniw ɲɛna maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ en un mot. D'accord. Majou, à tes témoignages, il commence vraiment fou à la famille. On a compris. Je pense que vidéo mani munu nyama na uba fana ba famille. En tout cas Majou, njara trop. Ni nyoma madriga ke. Tieno. Ai ne dona ko mina be ko ba yi. Ah on est de to ko ba ke Majou. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vraiment. Njara ikuju. On est ensemble. On est ensemble. Star Chef remercie ses partenaires